पुत्राणां सत्यं नामधेयस्य धर्म्यां सौभाग्य सत्यवती नामधेयस्य कनिष्ठपुत्राणां श्रीनिवास नामधेयस्य धर्म्यां सौभाग्यवती संध्या राणी नामधेयस्य यशवंत पटेल नामधेयस्य सृष्टि नामधेयस्य निश्चल नामधेयस्य सनन नामधेयस्य अंते क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य वृद्धि अर्थम सिद्धि अर्थम मम इष्टदेवता प्रीत्यर्थम कुलदेवता प्रीत्यर्थम मम सह कुटुंबानां आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक दुःखत्रय निवृत्ति अर्थम मम सह कुटुंबानां समस्त शत्रुबाधा ऋणबाधा शारीरिक बाधा रोगबाधा भोगबाधा सकल बाधा पीड़ा परिहार अर्थम मम सह कुटुंबानां राजमुखे राजद्वारे सकल कार्याणि संपूर्ण अखंड दिग्विजय प्राप्ति द्वारा धनलाभ वस्तुलाभ वाहनलाभ संपूर्ण फल सिद्धि अर्थम मम गृहेण अलक्ष्मी निर्गम द्वारा महालक्ष्मी देवता स्थिर निवास सिद्धि अर्थम मम सह कुटुंबानां जन्मराशि नामराशि स्थित जन्मशनि द्वितीय अर्धाष्टम अष्टम ఏలినాటి శని దోష సంపూర్ణ నివారణ సిద్ధి ద్వారా నిరంతర శనిగ్రహ శుభ ఏకాదశ స్థాన ఫల సిద్ధి అర్థం సహ కుటుంబానాం జన్మరాశి నామరాశి స్థిత గురుచంచార స్థిత జన్మగురు తృతీయ అర్ధాష్టమ షష్టమ అష్టమ దశమ